हेलो गाइसमोन दिनैहाय आमलाइगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि जोबथा कनफारेन्सआ जाबाय दा गोबां मानसि जादों दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायदो बेसेबां मानसि जादों होंगो दोंगो दिनै जोबथा बयबो नायनो हागोन नै बेसेबांबा मानसि लामा थारैनो मानसि दङ ভালো সম্পর্ক রেখে একতায় কিভাবে আমরা চলবো সেটা আজকে আমাদের থিম। আমি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করব এবং এরপরে প্রার্থনা করব। দুটো জায়গা থেকে আমি পাঠ করছি। প্রথম পাঠ হবে কলসীয় ৩ অধ্যায় ১২ থেকে ১৫ পদ। দ্বিতীয় পাঠ হবে ইফিসীয় ৪ অধ্যায় ১ থেকে। हेन्देल सिङावबो बेसेबा बुरजा बर्ड दं जायगायानो गैलायलाय आरोखि दिनैहाय जोबथा कनफारेन्स जाबाय बिथांमोननि मण्डलियाव नायलांबाय थादों होंगो दोंगो जालायखादों आरोखि बेसेबा बुरजा मानसि लामा थारैनो आंनाबो बुन्दु फैदों नै लोगो नैबे जायगाया जाहैबाय ना खिग्रा मा दङ हनै गोबांथार फटक लायो बयबो लागासिनो दं बेसेबांबा मानसि दं जायगा गैलायलाय आरोखि बर्ड थिग जाबाय সম্প্রীতির সঙ্গে আমাদের বসবাস করা অত্যন্ত দরকার। যে যেখানে আমরা আছি না কেন সেখানে যেন মেলামেশায় শান্তিতে এক চিত্তে একযোগে আমরা দাঁড়াতে পারি। যীশু খ্রিস্ট তাই শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিশ্বাসের মধ্যে যখন অমিল বিচ্ছিন্নতা আসে তখন সেই চেহারা নষ্ট হয়ে যায়। खालबारि जायगा बिथांमोना बानायदों बेखौ खालबारि जायगा बियो बिराद मानसि गेदारिं जायो बेहा नायदो नै नाबो दङ बै जायगायाव नाया दावगासिनो दङ बै जायगायावनो नाबो कनफारेन्स नायफैदों रंजायोना रंजायोना दन गोजा मानसिफोरा बिसोरो मानसि जादों दिनैहाय जायगा मोनलायलायै जायगा जाबाय बेबादि आरोखि दिनैहाय जोबथा जाबाय नालाय ओमफ्राय गोबां मण्डलिफोरनिफ्राय फैनाय जाहैबाय आरोखि दा नायलांबाय थादो बेसेबां गारि थाखो थाखो दङ नै दबरसेनि उनाव नोंथांमोना नुगोन गारिया बेसेबांसिम दङ আমরা একত্রিত হয়েছি কত সুন্দর কত মধুর তার সন্তানগণ যখন আমরা একত্রিত হই এক চিত্তে সেই একতাই ঈশ্বর চেয়েছিলেন। যিশুতে বিশ্বাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও একতা দেখতে কত সুন্দর। কেন আমাদের মধ্যে ভিন্নতা আসে কিন্তু দেখা যায় আমাদের মধ্যে ভিন্নতা আসে ভেদাভেদ আসে লেভেল গাড়ি নেই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যীশু খ্রিস্ট জানতেন আমাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন। প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রার্থনা যোহন 17 অধ্যায় 11 পদে আমরা দেখতে পাই। যীশু জানতেন তার বিশ্বাসীদের মধ্যে ভেদাভেদ আসতে পারে। गारि खि गारि खुथि खुथि गारि नायसाय बेसेबां गारि दङ ओरैहाय
প্রতি সময়ে বিশ্বাসী হবে, তাকে গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে একতা এর জন্য যেতে আছে। পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। आरो हरै फारसेथिंबो नायबावदो बेसेबा गिदिर गिदिर गारि दङ बिथांमोनबो फैदों बे कनफारेन्सखौ नायफैदों बिथांमोना गिदिर कनफारेन्स जादों नालाय दिनैहाय जोबथा सान बेनिखायनो दिनै मानसिया बांसिन जादों लामाथारिनो लोब लोब मानसिफोर फैदों होंगो दोंगो आरोखि दिनै मानसिया আমরা হয়তো বিভিন্ন স্থানে থাকবো, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাস করতে হয়, বিভিন্ন बैथिंजाय दखान जादों एकदम ओरैबायदि फानफ्रलायनो हायै दखानाव गेदारिं जाबाय आरोखि পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক जाबाय दखान कनफारेन्सनि दखान जाबाय ओरैबायदि मानसि आरोखि दखानावहाय कनफारेन्सनि दखाना बेसेबांबा बिहिर जिरायलायनो जायगा मोनो आरोखि बैयो जाहैबाय गारि दोननाय जायगा बेसेबांबा गिदिर गिदिर गारि दोनफैदों बिथांमोना नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो नोंथांमोना दाबाव जेन' नोंथांमोननि मददजों जोंबो जौगाखांलांनो हायो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनायखौ दोनबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै